Jedan lik je bio ovamo. Ma ne, pa... Nema šanse unutra, ništa se radi. Ja čak mislim da bi sad i moj bio. Ajde, vamo nam čisto nešto. A naš je skinut sad. Pobuđena! To ti priča. Oni samo stoje i čekaju. Znamo, nemamo izbora. Pa i jedino tamo imamo. Oni ovdje nema šta da traže. Ne mora pucati prostorije. Ne čistiš ništa. Oj! Pa si mi ti ubio Ventusta? Ne, ubio sam to kupetati. Pa što ga ne ubija, nije Ventusta? Pa, sad sam ga ubio. Idemo mi levo. Johnny! Dođi! Tu je. Ajde, brzo. Johnny, gdje si? Ajde, brzo. Piči. Ajde. Izađemo, pičku mater.
Ajde, idemo. Hajde, čoba da nešto molim da mi. Ja na zašto. Znate što treba raditi? Pogođen, izlazim, pogođen. Ja ću. Pogođen. Pucaj. Pogođen! Kako je ovo? Konačno neko pamet. Pogođen, izlazim. Pogođen. Prođi. Tamo došli ćeš. Ajde, brzo. Kako se otvara ovo srano? Ajde bre, jebem to isto luda. Čekaj. Sad, ajde. Ajde mi reći, ajde. Pokrivaj gore, pokrivaj. Krivo mi što ne radi moja stanica. Mogu sam sve da vas obavestim kako da odradim. Pa ja sam, Samo sam izletao da izginem tamo kad si otišao. ali znaš šta, ja sam isto ispala grupa Vrcuj. jer sam ubacujem. Ja sam ubila jednog i vratila sam se nazad. Još ima. Koliko mjesta ima? Koliko hoćeš, ima puno. Dole još ima. Si sve pokupio za ovo? Tamo nema ništa više. Znači, trebalo bi ima još Ja mislim jedno mjesto sa... Molim? Još jedno mjesto sa samo jedno. Mislim da dole nema više nijedno. Jer kad smo mi pokupili, jesmo. Oni su u zakonu. Evo, možete vi da napredujete tamo. Da krenete okolo. Iza onog transformatora. Ja sam putao dan, znaš. Ma da, znači, da krenemo kako bi to pisano. Mislim da neko tamo, ne neka sferma, on možda pokriva oblastima. Ovaj lik je stavio ovdje koje poginuo, znaš, iz ovog ovo. To ga skinuo. I na njemu sad nekontrolisano maguje. Ne vidimo gdje je električko materiju. Kad počne možda ima. A opet možda vidimo da je. Vidjet ćeš kad ću otići. Gotovo? Kraj, a? Kraj. Gotovo.